You know what happens when you hear the word of God? தேவ வசனத்தை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது என்ன ஆகிறது தெரியுமா? దేవుని వాక్యం విన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసునా? Either you are blessed by obedience, நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து அதனாலே ஆசீர்வாதத்தை பெறக்கூடும், విధేయత చూపించడం ద్వారా మీరు ఆశీర్వాదమైన పొందుతారు, or you receive a curse by disobedience. இல்லைனா கீழ்ப்படியாமல் நடந்து சாபத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவும் கூடும். అవిధేయత ద్వారా శాపమైన పొందుతారు. And your heart becomes harder. உங்களுடைய இருதயம் இன்னும் கடினமாக ஆகிவிடுகிறது. కాబట్టి మీ హృదయం కఠినమైపోతది. You know, I am sorry if I have produced such people, அப்படிப்பட்டவர்களை நான் உருவாக்கி இருந்தால், because after 20, 30 years they open their eyes. ஏனென்றால் 20-30 ஆண்டுகள் கழித்து After they have lost their lives, அவருடைய வாழ்க்கையே வீணடித்த பிறகு 20-30 ஆண்டுகள் கழித்து தான் கண்களை திறந்தவர்கள் వారి பார்க்கிறார்கள். జీవితం కోల్పోయిన 20-30 సంవత్సరాల తర్వాత వారు కళ్ళు తెరిచారు. అలాంటి వారు విచారిస్తూ ఉన్నాను. I wish I had obeyed God's word. ஓ That's what they say. அவள் இப்பொழுது சொல்வது என்ன? அன்றைக்கே தேவ வசனத்துக்கு நான் கீழ்ப்படிந்திருந்தால் நலமா இருந்திருக்குமே. దేవుని వాక్యం నేను విని ఉండి లోబడి ఉంటే ఎంత బాగుండేదని ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నారు.